Natural disasters again. Wala may show lagi. Where are you? Oh, VIP. This is my friend from last video. Where are you going? Eh, magsugod na. Ha? Nalabay ko. Meow. Cool kid. Oh my god, cool kid. Cool kid. Oh my god. Oh my god, guys, cool kid. Cool kid is here. Ha? Cool kid. Cool kid. Katong hacker ba? Na? Ito. Cool kid. Nakita na ko. Murag storm money. Hala, gahak si Kuan. Cool kid. Cool kid. Bundag hapon. He's hacking. Mag-English ta. Ayaw ko na. Lupad na ta. Bro, cool kid. Asa na siya? Naugta. Kaya nga mo naog. Naay thunder. Kidlat ba? Sa iging ni Cool Kid, I might kill someone. Let's go blue ka asa ko. Bob. Help, I'm over here. Hi, VIP. Lupad na sila lang. What? Ano wala pa sila ng lupad? Abo ba? Wala. They disappeared. Yung pawa dire kay na lightning. I am scared. Why are you scared? Bugo. Ano na ito dara? Gasgawas ko. Mamatay ka. Kani dewo. Gahalok ng ganito sila. Saan mamatay? Gahalok ta. What? Press ta nila ta. Paldi ko. Dali ah. No, I'm not gay or something. Oh. Karma will get you. Yay. Yeah, ako first? Really, ako? Ako. 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 Di balik ko na. Cool kid, is this the this again? Lunchland. Cool kid. Bundag hapon ra. Wow. Murag hangin manilan. Alan, si Cool Kid ang owner, ano? Dili. Isa doon siya, hacker. Yung kablo kang hacker siya. Dagan kayo ka po sa YouTube. Na-hacker siya? Yang gihak ang work at pizza place kani. Ug nalimot ko ang uban. Namatay ko! Ngano? Tsunami. Yan ang bukos pinakataas. Ay, volcano. Vulkan di ay. Wala man. Vulkano. Vulkan!
Anong naigo ko? Aday. Whoa. Look at me, bro. Just chilling. Bro, I swear, if it kills... Bro, instant karma. Super lagi. Ako dapit ato. Niadto ko sa laba. Namatay ko ako ang self. Bob. We're still standing. Yeah, yeah, yeah. We're still standing. Nasakta ko. Yeah, 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 yeah. Good. Two times. They're still standing. Sino pa'y buhi? What the? Nabot diri. Si Bobra. Alaina dyan ni si ano eh. Cool kid. Cool kid. What is happening to Cool Kid? Where is Cool Kid, bro? Yun na, dito kalupa-lupa. Ah! Sakita! Oh, Namatay ko ni bro Cool got Kid. one shit. Ayaw dool ni one na. One piece? Dili, Cool Kid. Namatay laman si Slay Bestie. Okay. Ikuan ni Cool Kid. Bapag itlol. Unsa di gani? Put nga to ko taas. Sige, nagsunod ako. Pag fire, Nakaradyo may taas. Kung tsunami lands ba? Hell na. Tsunami? earthquake. Oh, damn. No. Ah! Namatay ko. Help. Help. Namatay ko. Where are we going? Patay ka. Bro. Bro, I almost died. Ha? Wala ko ni Agto sa taas. Deep fort. Bro. Cool Kid is still standing. Nah. Asa ka, Lance? I'm still standing. Bro. Ano dagay ko namatay? Naman ka sa taas. Naninaog man ko. Ah, Oh, you're dead. Namay ni full damage. Patay ka, Lance. Namay full damage ni. I'm still standing. Ako'y murderer! What? Bro is playing murder mystery. The part. Lance, ako dyan!
still stand. You dead. Bob. Oh, murder! How did I do that? Wala sa gilaing buhat. Oy, pinakloba ng sobra-sobra kong kadaghan. Oy. Doon. Kalitro. Muulan di yung kutsi. Dili man. Kulangan man ka mo palit og kotse. Unsa na abal? Thank you sa pagbayad. Guys, nandito na nga kami sa La Union at kasama ko sila mga Fantastic baby dance. At guys, may sasabihin ako sa inyo mamaya. Kakain, di ba? Guys, kakain tayo. So yung mga ibang kasama namin guys nandun. Kasi tumatambay sila kasi maganda yung view. Ayun, Ilasin. Ayun. Bro is playing murder mystery. Real murder mystery. Kakain na kami Gusto mo nimo? W map. Ito. My head. Bro, earthquake. Bro. Dito na lang kami para comfortable kami makaupo. Let me play ano. I just wanna be friends. I'm sorry. I said sorry so many times and money forgives me. Let's play insane elevator. Nalabita ko na mo ganiyan. Di ko. Bro, please. Maniwala ka sa sin. What is happening? Bad aim na ko lang. Ano man? Pag ako'y sheriff ko, mamatay ko. Kanag band aid kay kuan ka mana sige kamis. Gani. Kamis.
sauce, eh? No, this is not sauce. This is not the sauce thing. That's the sauce thing, bro. No, this is not the sauce things. Remember me. Ours. Remember me. Say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. And syempre, baka pipicture namin yung dalawa. So, magpipicture na silang dalawa ni Cindy. Ba magpicture kayo dalawa ni Cindy? Sino nagsabi? Ako, gagi. Alam, may ano talaga. Dead rails. Hindi si Kenan hinahanap niya. Don't know how to play Dead Wheel. Pansin siya. Insane elevator. Insane I'm elevator. so scared in that game. I love Ba, bro, I'm filming. I'm doing the Roblox. Ito yung bata sa gabi kayo mo anak. Tapos pagpatay na ko ni Nialan. Nainiingog deserve. Get lost. Dagay. Get lost. Dagay. Get out. No, gabalig yung pizza. Ah! So lucky. But bad aim. Okay, makaingon mo karong bad aim ko. Deserve. Top, mag-install pa ba ka? Paon ng cellphone? Usok ka na ka. Nasa ko day ninyo, wala man. Oh! Hindi man. Ang ganda nito. Tingnan mo. Sige na. Ganda ba na escape? Ayun guys, nandito kami sa kainan. Kakain muna kami kasi nakagutom kami. Namatay ka. Please join, bro. Nah! Why? Nagulo ko. You mean why is the screen black? I love Instagram. I love Daily Instagram. I love Insane Elevator. May paniingon kag insane. Nabal ano mo? Timing lagi.
Taga, unsa ko. What are you doing, man? Get up. No! Get up. No! I'm sleeping. Bro just got up. Gratis. Game. Ako yung una ni mo, do. Dili aba, musulod na ko. Galag ko. Sayon raman niya. Ay, diri sa ako. Ate ko. No sad boy allowed. Get out. Ate mong... Ako di- may una diri. Ha? Ako di ato katong ako kagituluan eh. Di ko ara. Asan yung mga bal? Patay. Let's go block asam eh. Nasulod na siya ang base. I'm dead. Where am I going? Why is there yellow and green and red everywhere? May ihi. Nangihi. Kani. Kani kinsang imposter.